आइए एक दूसरे की सलामती चाहिए, एक दूसरे को खुदावन के घर में, खुदावन की इस खूबसूरत हैकल में वेलकम कहिए। कहिए कि खुदावन के घर में, खुदावन की इस खूबसूरत हैकल में हम आपको वेलकम कहते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा अमसाल की किताब 7वां बाब। अमसाल की किताब 7वां बाब 6 आयत से बाब के आखिर तक। अमसाल की किताब 7वां बाब 6 आयत से बाब के आखिर तक। तलावत समात फरमाइए। क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोके में से बाहर निगाह की और मैंने बेअकल जवान को नादानों के दरमियान देखा, यानी नौजवानों के दरमियान वो मुझे नजर आया कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से जा रहा है और उसने उसके घर का रास्ता लिया दिन छिपे शाम के वक्त, रात के अंधेरे और तारीकी में। और देखो वहां उससे एक औरत आ मिली जो दिल की चालाक और कसबी का लिबास पहने थी। वो गुगाई और खुदसर है, उसके पांव अपने घर में नहीं टिकते। अभी वो कूचों में है, अभी बाजारों में, और हर मोड़ पर घात में बैठती है। सो उसने उसको पकड़कर चूमा और बेहया मुंह से उससे कहने लगी, सलामती की कुर्बानी के ज़बीहे मुझ पर फर्ज थे। आज मैंने अपनी नजरें अदा की हैं, इसीलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किस तरह तेरा दीदार हासिल करूं। सो तू मुझे मिल गया। मैंने अपने पलंग पर कामदार गालीचे और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिस्तर को मुर और औद और दारचीनी से मुअत्तर किया है। आ हम सुबह तक दिल भर कर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाएं, क्योंकि मेरा शोहर घर में नहीं। उसने दूर का सफर किया है, वो अपने 7 रुपए की थैली ले गया है और पूरे चांद के वक्त घर आएगा। उसने मीठी मीठी बातों से उसको फुसला लिया और अपने लबों की चापलूसी से उसको बहका लिया। वो फौरन उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल ज़बा होने को जाता है या बेड़ियों में अहमक सजा पाने को। जैसे परिंदा जाल की तरफ तेज जाता है और नहीं जानता कि वो उसकी जान के लिए है, हत्ता कि उसके जिगर के तीर उसके जिगर के पार हो जाएगा। सो अब ए बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो। तेरा दिल उसकी राहों की तरफ मायल ना हो, तो उसके रास्तों में गुमराह ना होना, क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया है, बल्कि उसके मकतूल बेशुमार हैं। उसका घर पाताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों को जाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग खुदा के खादिम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर ऐड हैं और मेरे ख्याल में आज के टॉपिक से बखूबी वाकिफ़ हैं। क्या कोई बता सकता है कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? मेरा शौहर घर नहीं। बेसिकली ये सुलेमान नबी जिसे हिकमत, दानिश और फहम गिफ्ट में दिया गया, जिसने मांगी ही हिकमत और हिकमत और दानिश का बादशाह कहा गया। ये आई विटनेस है इस सारे वाकये का। जैसे आप और मैं इस वक्त गवाह है ना, किसी चीज को जो भी देख रहे हैं, हमारी नजरों के सामने पड़ी हुई है, हम उसको अब लाइव देख रहे हैं। सेम यही बात सुलेमान जो है वो बयान करता है कि मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा है, मैंने लाइव जो है ये सब कुछ देखा है। और वो अपनी जाती गवाही जो है वो पेश कर रहा है, अपनी जाती गवाही जो है वो दे रहा है। क्योंकि मैंने अपने घर की खिड़की से यानी झरोके में से बाहर निगाह की। सुलेमान कहता है कि मैं अपनी घर की खिड़की के अंदर खड़ा था और मैंने बाहर जो निगाह की, तो ये सारे का सारा मंजर जो आपके साथ आज शेयर करने को हो, जो बयान करने को हो, उसने वो सारे का सारा मंजर देखा। अपनी बाइबल को खोल के रखिएगा, 7वीं आयत। और मैंने एक बेअकल जवान को नादानों के दरमियान देखा। नादान जो हर बात को सच मान लेते हैं, और ऐसे नादान, ऐसे बेअकल नौजवान, यानी वो इन नादानों से भी ज्यादा डफर, बेअकल नौजवान जो इन नादानों से भी
ज्यादा बेअकल नौजवान था और डफर उसको कह दिया गया, और नादानों के दरमियान चूंकि रहता था इसलिए उसको भी और ज्यादा नादानी की हालत मिल गई, और ज्यादा वो बुरी हालत में जाना शुरू हो गया, और ज्यादा नादान होना शुरू हो गया, बेअकल हो गया। और इसलिए बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। और वो जो नौजवान बेअकल नादानों के दरमियान रह रहा था, और नादानों के दरमियान रहने की वजह से उसकी अकल बिल्कुल खत्म होती गई। यानी ऐसा यहूदी रब्बी फरमाते हैं, ऐसा नौजवान जिसको अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर काबू ना हो, ऐसा नौजवान जो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को अपने काबू में नहीं रख सकता, ऐसा डफर किस्म का, ऐसा नादान किस्म का, ऐसा बेअकल नौजवान जो अपनी जवानी की ख्वाहिशों पर बिल्कुल भी काबू नहीं पा सकता। सुलेमान बयान फरमा रहा है, उसको मैंने देखा, 8वीं आयत, कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से जा रहा है और उसने उसका घर का रास्ता लिया। अब सुलेमान यहां पर फरमाता है कि ऐसी औरत चाहे घर में हो या ना हो, लेकिन करना क्या है आपको, कि आपको उसके घर में नहीं जाना है। बेसिकली सुलेमान बता क्या रहा है कि नादानों के दरमियान एक बेअकल नौजवान, और इतना बेअकल नौजवान जिसको जिस्मानी ख्वाहिशात पर काबू नहीं। लेकिन 8वीं आयत में कहता है कि उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से वो जा रहा है। लेकिन सुलेमान ये बयान फरमा रहा है कि हमें ऐसी औरतों के घर के बाहर से क्या, अगर वो घर में हो या ना हो, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें उन राहों पर जो राहें इब्लीस की तरफ हमें लेकर जाती हैं, हमें उन राहों की तरफ नहीं लेकर जाना अपने आप को, बल्कि क्या करना है, जिस हद तक हम खुद को बचा सकते हैं हमें उनसे उनको बचाना है। और उसने उसके घर का रास्ता ले लिया। लेकिन चूंकि इस नौजवान को अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर काबू नहीं था, यह नौजवान जो है अपने तमाम जो सेक्सुअल डिजायर्स थी उनको कंट्रोल में नहीं रख सकता था। सो इसने क्या किया, उस घर की तरफ, उस औरत के घर की तरफ इसने चलना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि जिनसी ख्वाहिशात प्रोग्रेसिव होती हैं, और 3 स्टेप्स होते हैं इस जिनसी ख्वाहिशात के काम करने के। 3 स्टेप्स जिनसी ख्वाहिशात के काम करने के होते हैं। पहला कदम कि ये मुसाफिर बनकर आती है। जिनसी ख्वाहिश जो है ये मुसाफिर बनकर आती है, और मुसाफिर बनकर आके घर के पास गली के मोड़ से इधर उधर देखती रहती है कि शायद मेरी ख्वाहिश कहीं ना कहीं से पूरी हो सके। सेकंड उसका स्टेप होता है कि मेहमान बनकर आती है। पहले वो क्या करती है जी, मुसाफिर बनकर आती है, और सेकंड नंबर पे वो मेहमान बनकर आती है। यानी कहते क्या है, एक ही बार करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। गुनाह एक ही बार कर लेंगे, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद हम गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि सोच ये होती है कि गुनाह कर लेंगे, हमें कोई देखेगा नहीं, हम गुनाह करके छुप जाएंगे और माफी मांग लेंगे, क्योंकि आसमान पर हमारा शफायत कुनिंदा मौजूद है जो हमारे लिए शिफायत कर रहा है, हमें इस गुनाह की माफी मिल जाएगी। मुसाफिर बनकर आती है, मेहमान बनकर फिर बैठ जाती है, यानी घरों में फिर कब्जा करना। और थर्ड स्टेप, मालिक बन जाती है, यानी बुराई को, ख्वाहिश को फिर बढ़ावा देना शुरू कर देता है। इंसान जब अपने अंदर बुराई ले आता है तो एक बार लाता है, और उसके बाद उस ख्वाहिश को, उस गुनाह को वो बढ़ावा देता चला जाता है, और बढ़ावा देकर तो फिर जो है वो काम करता चला जाता है। इसमें हमें तीनों चीजें देखने को मिलती हैं कि पहले तो वो उसके घर की तरफ गया, अब गुनाहगार करेगा क्या, पहले उस गुनाह की तरफ चलना शुरू करेगा। उसे जहां तक लगेगा ना कि हाँ मेरी ख्वाहिश यहां से पूरी हो सकती है, मेरी नीड यहां से पूरी हो सकती है, और जिस जिस्मानी ख्वाहिश उसके अंदर काम कर रही होगी बदी की सूरत में, गुनाह की सूरत में, वो सोचेगा कि मेरी ख्वाहिश इस घर से पूरी हो सकती है, वो उस घर की तरफ रवाना हो जाएगा। फिर उसका मेहमान बन गया,
और ख्वाहिश मेहमान बनकर उसके घर की फिर मालिक बन बैठती है और मालिक बनकर घर में डेरा लगा लेती है। ये गुनाह का तरीकाकार होता है। ये गुनाह काम कैसे कर रहा होता है? बेसिकली सुलेमान इस तरह हमें बयान फरमाकर आज सिखा रहा है कि गुनाह काम किस तरह जिंदगियों में करता चला जाता है। 8वीं आयत देखिएगा, और उस औरत के घर के पास गली के मोड़ से जा रहा है, उसने उसके घर का रास्ता लिया दिन छिपे शाम के वक्त। 9वीं आयत, रात के अंधेरे और तारीकी में, और देखो वहां उससे एक औरत आ मिली। रात के अंधेरे और तारीकी में, मतलब रात का अंधेरा छा गया है। अब ज्यादातर गुनाह रात को किए जाते हैं। सोचा यह जाता है कि रात का अंधेरा है, तारीकी है, ना हमें कोई देखेगा ना हमें कोई जानेगा, रात के टाइम है, हम छुप कर जो भी गुनाह करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। हम उन गुनाहों को जो है इजीली कर भी जाएंगे और हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। यहां पर यहूदी रबियों का कहना है, क्योंकि अंधेरा हो गया, सोच इंसान ने बना ली कि हम जो भी गुनाह कर रहे हैं, जो बदी कर रहे हैं, हमें कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि खुदावंद की साथ हर जगह मौजूद होती है। चाहे आप गहरी से गहरी तरीके में क्यों ना चले जाओ, चाहे आप जिस भी गहरे रूम में क्यों ना चले जाओ, लेकिन वहां पर भी खुदावंद मौजूद होता है और वो आपके सारे कामों को नोट कर रहा होता है। वो लोग जो सोचते हैं कि हम रात की तारीकियों में, अंधेरों में, गुनाहों में हम गिर कर काम अपना कर सकते हैं, आज उनको सुलेमान ये सिखा रहा है कि आज उनके लिए ये वार्निंग भी है कि तारीकियों में छुपकर कभी भी गुनाह करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि खुदावंद की निगाह से कोई चीज बैद नहीं है। खुदावंद की निगाह में हर चीज मौजूद है। 10वीं आयत, और देखो वहां उससे एक औरत आ मिली जो दिल की चालाक और कसबी का लिबास पहने थी। वो औरत कसबी नहीं थी। यहां पर यह बात नहीं कही गई कि वो औरत कसबी है, बल्कि क्या लिखा गया है, वो औरत कसबी का लिबास पहने थी। जिस्म फरोश नहीं थी, प्रोस्टिट्यूट नहीं थी, फॉरबिडन विमेन नहीं थी, स्ट्रेंज विमेन नहीं थी, लेकिन खुद को गेटअप उसने कैसे दे दिया? एक जिस्म फरोश औरत था, एक प्रोस्टिट्यूट। ऐसा संघार उसने कर लिया, ऐसे खुद को संवार लिया कि वो क्या बन गई? कसबी औरत। आज माफी से कहूंगी कि बहुत सारी माएं बहनें बेटियां जो हैं वो यही काम करती हैं। बनाओ सिंगार हमारा खुदा मना नहीं करता, लेकिन बनाओ सिंगार ऐसा कि जो तहजीब के दायरे में रहकर हो। जब हम तहजीब के दायरे से खुद को बाहर रख कर काम करते हैं ना, तो तब हम प्रोस्टिट्यूट की कंडीशन में आ जाते हैं। वो चीजें जो दूसरों को ठोकर का बाइस दे, वो चीजें जो दूसरों की तवज्जो आप पर दिलाना शुरू करे। आप इसी चर्च में बैठे हैं, अगर कोई लेडी इसी वक्त यहां पर आए और ऐसी कंडीशन में कि उसने जीन्स पहनी हो, उसने शॉर्ट शर्ट पहनी हो, ऊपर सर पे दुपट्टा भी ना लिया हो, तो क्या करेंगी? ना सिर्फ भाई बल्कि बहनें भी क्या करेंगी? उसको देखना शुरू कर देंगी। हमारी तहजीब, हमारा कल्चर क्या है? शलवार सूट और दुपट्टा। तो जब हम इस तहजीब के दायरे में रहकर हम अपने आप को इस बनाव सिंगार में रख कर बनाव सिंगार करेंगे, तो तब एक आम और नॉर्मल विमेन। लेकिन जब हम इसके दायरे से हटकर काम करना शुरू कर देंगे, इसमें से बाहर निकल आएंगे, अजीबो गरीब तरह के बनाव सिंगार, बालों को गुंदना, अजीब अजीब ब्रेसलेट्स पहन लेना, पायल पहन लेना, छन छन करते आना, ये बनाव सिंगार जो है आपका जाहिर क्या करेगा कि आप प्रोस्टिट्यूट बन चुकी हैं। वो आप चाहे महफिलों में क्यों ना जाएं, क्योंकि हमारी महफिलों में भी आजकल ऊट पटांग किस्म के ड्रेसेस लोग पहनते हैं, और कहा यह जाता है कि औरत जो है वो मोस्टली अच्छे घरों की जो औरतें होती हैं वो अच्छा लिबास पहनती हैं। वो अपने आप को, चाहे वो महफिलों में हो, चाहे घरों में हो, चाहे बाजारों में हो, चाहे कहीं पर भी हो, उन्होंने अपनी तहजीब नहीं भूलना होती। वो हमेशा तहजीब के दायरे में रहकर काम करती हैं और अपने जिस्म की नुमाइश कभी नहीं करती। लेकिन ये जो प्रोस्टिट्यूट औरत जिसका जिक्र सुलेमान बयान फरमा रहा है, कहता है देखो वहां उससे एक औरत आ मिली जो दिल की चालाक और कसबी का लिबास पहने थी।
یعنی خود کو اس نے اس طرح کا گیٹ اپ دیا ہوا تھا, خود کو اس طرح سنوارا ہوا تھا کہ کسبی کا لباس پہن کر دوسروں کے سامنے آ گئی. اور نمبر 11, ورس نمبر 11, وہ غوغائی اور خودسر ہے, وہ غوغائی اور خودسر ہے اور اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے. وہ غوغائی اور خودسر ہے. غوغائی کے لیے یہودی ربی جو ہے نا ابن عزرا اپنی کمنٹری میں بتاتے ہیں کہ ادائیں شدائیں دکھانے والی عورتیں. غوغائی سے مراد ایسی عورتیں جو اپنی ادائیں شدائیں دکھاتی رہتی ہیں, ادائیں دکھا کر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں رہتی ہیں, اپنی طرف لانے کی وہ کوشش میں رہتی ہیں. اور ایسی عورتیں عموماً اٹینشن ہنگری ہوتی ہیں, توجہ کی وہ بھوکی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے خدا کے خادم بھی اس بات کو بہت دفعہ اپنے سرمنز میں بیان کرتے ہیں کہ جو ہی لڑکی تیار ہوتی ہے وہ بار بار کنگھی کرتی جائے گی, وہ بار بار یہاں سے اٹھ وہاں جا, وہاں سے اٹھ وہاں جا, وہاں سے اٹھ وہاں جا. کیا وجہ ہوتی ہے پیچھے؟ کہ مجھے لوگ دیکھنا شروع کرے کہ آج میں بھی تیار ہوں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آج سلیمان ہمیں ان بیٹیوں کے بارے میں, ان بہنوں, ان ماؤں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں, ان عورتوں کے بارے میں جو اٹینشن ہنگری ہوتی ہیں, غوغائی کی صفت اپنے اندر لائی ہوتی ہیں, ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں کیا ہیں, ادائیں شدائیں دکھا کر نوجوان لڑکوں کو اور مردوں کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش میں رہتی ہیں کہ مرد, نوجوان اور دوسرے شادی شدہ مرد وہ ہماری طرف اٹینشن رکھنا شروع کرے, ہمیں دیکھیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. اور خودسر کے لیے عبرانی بائبل میں جو لفظ آیا وہ ہے ریبیلیس, یعنی باغی پن ان کے اندر ہوتا ہے. ان کے وہ نارمل ویمنس نہیں ہوتی, اس وقت ان کے اندر نارمل کام نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ کیا ہے کہ وہ خودسر ہوتی ہیں, خودسر ریبیلیس قسم کی, باغی قسم کی. اور میکسیڈوس ربی فرماتے ہیں کہ یہ عورت گندی باتیں بھی منہ سے نکالنا پسند کرتی ہیں, ڈبل میننگ باتیں کہنا بھی وہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتی. وہ مردوں کے سامنے, عورتوں کے سامنے جو منہ میں آتا ہے, جیسے منہ میں آتا ہے وہ بولتی چلی جاتی ہیں اور بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی, بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرتی. اور ایسی آپ کو بہت زیادہ اپنے ارد گرد بھی ملیں گی, آپ کو دوسرے معاشروں کے اندر بھی نظر آئیں گی کہ ایسی نیچر اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا رہے ہوتے ہیں. اور موسٹلی کہا کیا جاتا ہے کہ یہ بہت بولڈ ہے. بھی بولڈ ہونا اور بات ہے, بہادر ہونا اور بات ہے, لیکن غوغائی اور خودسر ہونا ایک سیکنڈ نیچر ہے, ایک ادر نیچر ہے جو انسان اپنا چکا ہوتا ہے, جو عورت اپنا چکی ہوتی ہے. ادائیں اپنی دکھا کر دوسروں کو مائل اپنی طرف کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, اپنی شوخیاں دکھا کر اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے. اور کہا جاتا ہے اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے, ابھی وہ کوچوں میں ہے, ابھی بازاروں میں, اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھی رہتی ہے. اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے, کبھی وہ کہیں, کبھی وہ کہیں, کبھی وہ کہیں, کبھی وہ کہیں جانا پسند کرتی ہے. معاشرہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا, اور عورت کے لیے کبھی بھی تہذیب چینج نہیں ہوتی. عورت کے پہناوے کے لیے تہذیب نہیں چینج ہوتی, عورت کے اس نیچر کے لیے تہذیب چینج نہیں ہو سکتی. موسٹلی یہ جو پروسٹیٹیوٹ ویمنز ہیں نا, اسٹرینج ویمن, فاربیڈن وومنز یا قصبی عورتیں, یہ رات کے پہروں میں باہر نکلنا پسند کرتی ہیں. آپ اپنے معاشرے سے بھی واقف ہیں کہ رات کے پہروں میں جو نوجوان بیٹیاں یا ایسی لڑکیاں جو عورتیں شادی شدہ بھی ہوں, تیار ہو کر اگر روڈ پر کھڑی ہیں یا بلا وجہ تیار نہیں بھی ہوئی, وہ اکیلی روڈ پر کھڑی ہیں, تو آپ بھائیوں کا یا بہنوں کا کیا ویو ان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی لڑکیاں ہیں. اور ایسی لڑکیوں کے لیے سلیمان بیان فرما رہا ہے کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ قصبی کا روپ اپنا چکی ہوتی ہیں, وہ قصبی نیچر اپنے اندر لا چکی ہوتی ہے. یہ ان عورتوں کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی جو جابز کرتی ہیں, بلکہ وہ عورتیں جو بغیر کسی کام کے, بغیر کسی وجہ کے کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر گھوم رہی ہوتی ہیں. اور کوشش ان کی کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ہماری طرف دیکھے, کیونکہ وہ اٹینشن ہنگری ہوتی ہے, دوسروں کی توجہ لینے کی بھوکی ہوتی ہے, دوسروں کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, اور چاہتی کیا کہ دوسروں کی توجہ ہمیں مل سکے, دوسرے ہماری طرف
مائل ہو سکے, دوسرے ہماری طرف کام کرنا شروع کر سکے, کہ دیکھ سکے کہ ہماری نیچر کیا, ہم کسی کو اپنا شکار بنا سکیں. بیکار قسم کی بے تکی باتیں وہ جو ہے کر کے دوسروں کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش میں ہوتی ہیں. راجکماریاں جو ہے نا, جو باپ کی شہزادیاں ہیں, جو اپنے شوہروں کی ملکائیں ہیں, وہ ہمیشہ آپ کو گھروں میں نظر آئیں گی. وہ کبھی بھی ادھر ادھر گھومتی بلا وجہ نظر نہیں آپ کو آئیں گی, چاہے دن ہو چاہے رات ہو. وہ کبھی بھی بغیر ضرورت کے سڑکوں پر دوسروں کے گھروں میں ادھر ادھر جاتی آتی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. لیکن اگر ایسی نیچر اپنا چکے ہیں نا آپ, تو آج اس نیچر کو چینج کیجئے گا. آج خدا کا کلام ہمیں بیسیکلی یہ بیان فرما رہا ہے کہ آج ایسی نیچر ہمیں چینج کرنا ہے. آج ایسی صفت جو اگر ہم اپنا چکے ہیں تو ہمیں اپنی صفت کو چینج کر کے اچھی صفات میں چینج کرنا ہے. آج بے شک آپ آئی فون یوز کریں, آئی واچ یوز کریں, آپ جتنے مرضی ماڈرن ہو جائے, ایون دو یہ ریالٹی آپ کو بیان فرمانے لگی ہوں. انگلینڈ میں میری چھوٹی سسٹر ہے, تو وہ موسٹلی پتہ کیا کہتی ہے, میں خود اور اپنی بیٹیاں تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم 8 بجے کے بعد باہر جانے کا سوچے, میں اپنے شوہر کو بھی باہر نہیں نکلنے دیتی. وجہ کہتی ہے 8 بجے کے بعد اس ملک میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ڈیفرنٹ کنٹریز میں بدی سٹارٹ ہو جاتی ہے. پبس کھل جاتے ہیں, جگہ جگہ پر پروسٹیٹیوٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ آپ کو اپنی طرف بدی کرنے کے لیے بلانا شروع کر دیتی ہیں. اور نہ صرف وہاں, میں نے خود اپنے سیالکوٹ کے اندر یہ کام ہوتا دیکھنا شروع کر دیا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ کیا خدا نخواستہ ہم نے کہیں لاپرواہی میں ایسی کوئی نیچر تو نہیں اپنا لی, ہم رات کو بلا وجہ میں کہیں باہر تو نہیں نکلنا شروع ہو گئے, یا دن کے پہروں میں کوئی کام نہیں, ہم کبھی اس کے گھر جا, کبھی اس کے گھر جا, کبھی اس کے گھر جا, کیا ہم نے ایسی نیچر تو نہیں اپنا لی. امریکہ میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ امریکہ کے اندر کتنا ایڈوانسڈ ہے. آپ کہتے ہیں وہاں بہت ترقی ہو چکی, وہاں پر بھی رات کے پہروں میں عورتوں کا نکلنا معیوب سمجھا جاتا ہے, اور جو ایسے نکل پڑتی ہے نا بغیر کسی وجہ کے, انہیں وہ پروسٹیٹیوٹ ہی کہتے ہیں, انہیں وہ کسبی کے دائرے میں ہی لے آتے ہیں, کال گرل سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جانا پسند کرتے ہیں. اس لیے سلیمان کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسی عورتیں نہیں بننا ہے, ہمیں ایسے کردار نہیں اپنانا ہے. 12ویں آیت, ابھی وہ کوچوں میں ہے, ابھی بازاروں میں, اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھی رہتی ہیں. اب ان کا کام کیا ہوتا ہے, اپنی ادائیں شدائیں دکھا کر, اپنے فیشن اوٹ پٹانگ دکھا کر, اور اپنے اس طرح کے اوٹ پٹانگ پہنے ہوئے کپڑوں سے وہ مردوں کو شکار کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. اور ان کا شکار زیادہ تر نوجوان لڑکے ہوتے ہیں. کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہم نوجوان لڑکوں کو اپنا شکار بنا سکیں, تاکہ نوجوان لڑکوں کو شکار کر کے تو اپنے جال میں پھنسا سکے. سلیمان کہتا ہے ہر موڑ پر گھات میں بیٹھی ہوتی ہیں. کبھی وہ مٹک مٹک کا اس طرف جا رہی ہیں, اور اس طرف جو تھڑیوں پر لڑکے بیٹھے ہوئے نا, ان کو کوئی نہ کوئی ایسے اپنی ادا شدا دکھائی, اور جو ہی وہ پیچھے لگ کے وہ خوش ہونا شروع ہوگی, واؤ میں تو کتنی خوبصورت ہوں, اور میں نے تو کتنا اچھا گیٹ اپ اپنایا ہوا ہے, اور میرے پیچھے تو لڑکے آ رہے ہیں. بڑا پسند کرتی ہیں نوجوان لڑکیاں. پھر اس طرف کو چل پڑی, اور اس طرف جو لڑکے تھڑیوں پر بیٹھے ہیں, جو گلے کے موڑوں پر کھڑے ہیں, چوکوں میں کھڑے, ان کو اپنے پیچھے لگا لیا. ان کو پیچھے لگا کر سوچا لو جی میرا تو کام بننا شروع ہو گیا, میں تو بڑی پیاری ہوں, میرے تو حسن کے لوگ دیوانے ہو رہے ہیں, میرے حسن کی وجہ سے تو لوگ میرے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو رہے ہیں, میرے حسن کی وجہ سے تو لوگ سمجھ لو میرے اوپر فدا ہوتے جا رہے ہیں, مرتے جا رہے ہیں. اور وہ یہ سب کچھ سوچ کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے. وجہ وہ ٹینشن ہنگری ہے, وہ دوسروں کی توجہ لینے کی بھوکی ہوتی ہے, اور وہ توجہ چاہے جیسے مرضی لے لے, اس نے لینی ہے, اور وہ لے کر تو اس طرح دوسروں کو گناہ میں گرانے کا سبب بنتی ہے. 13ویں آیت, سو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے خیا منہ سے اس سے کہنے لگی, سلامتی کی قربانی کے ذبیحے مجھ پر فرض تھے, آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں. اب ایک مذہبی عورت کا روپ وہ دھار رہی ہے, عام عورت بھی نہیں یہاں پہ بیان فرما رہا سلیمان. کہتا ہے کہ مذہبی عورت, اور کہتی کیا ہے, مذہبی عورت بن کر شکار بنانا چاہ رہی ہے. مذہب کا لبادہ اوڑھ کر
गुनाह करना चाह रही है, शादीशुदा औरत है, लेकिन करना क्या चाह रही है? एक परफेक्ट शिकार, एक ऐसा शिकार जिसको अपने शिकंजे में भी वो फांस ले और उसके बाद उसको कोई नुकसान भी ना पहुंचाए, उसके हावन तक भी उसकी शिकायत ना करे, क्योंकि जो ही उसकी शिकायत उसके हावन तक जाएगी, हो सकता है उसे डिवोर्स दे दे, हो सकता है उसे मारना पीटना शुरू कर दे, हो सकता है उस पर जुल्म करना शुरू कर दे, लेकिन वो ऐसा परफेक्ट शिकार चाहती है कि जिससे उसे कोई खतरा ना हो। यानी रूहानी लेडी, जरूरी नहीं कि यहां पर सुलेमान जो है वो औरतों के बारे में बयान फरमा रहा है, यहां औरतों और मर्दों दोनों को बयान कर रहा है कि औरत और मर्द अमूमन रूहानियत का लिबादा पहन लेते हैं, रूहानियत का लिबादा ओढ़कर गुनाह करना शुरू कर देते हैं, रूहानी खुद को बनाकर तो सोसाइटी के सामने, मुआशरे के सामने, जमाने के सामने खुद को पेश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि और ढूंढते भी ऐसा शिकार हैं, चाहे मर्द हो तो वो औरत ऐसी ढूंढेगा, शादीशुदा मर्द ऐसी लड़की ढूंढेगा जो कल को उसकी बीवी तक ना पहुंचे, कल को वो दूसरों को शिकायत ना लगा दे, और अगर औरत शादीशुदा है वो नौजवान लड़का ऐसा ढूंढ लेगी कि वो उसके शोहर तक ना पहुंचे। यानी रूहानियत के दो लिबादे को ओढ़कर, रूहानियत का लिबास पहनकर वो करना क्या चाहती है कि दूसरों को अपने शिकंजे में फंसाकर इस्तेमाल करना चाहती है। और बड़ी खूबसूरती से क्या कहती है? सलामती के कुर्बानी के ज़बीहे मुझ पर फर्ज थे, आज मैंने अपनी नजरें अदा की है, आज मैंने अपनी नजरें। यहूदियों में सलामती की कुर्बानियां जब अदा की जाती थी, आपको पता है डिफरेंट तरह की वो कुर्बानियां चढ़ाते थे, उसमें सलामती की कुर्बानी भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन उसका तरीकाकार ये होता था कि सलामती की कुर्बानी जब चढ़ाई जाती थी तो जो हिस्सा खुदावंद का होता था वो खुदावंद के घर में दे दिया जाता और बाकी हिस्सा घर में लाया जाता था। अब ये लेडी कह रही है कि मैंने सलामती की कुर्बानी चढ़ा दी है, मैं बहुत नेक औरत हूं, मैं तो खुदावंद के सारे काम भी करती हूं, मैंने तो मन्नतें भी मानी और वो भी अदा कर दी हैं। अब मैंने सलामती की चूंकि कुर्बानी जो खुदा का हिस्सा था वो खुदा के घर में दे आई हूं, और अब जो बाकी गोश्त का हिस्सा पड़ा हुआ है, आओ तो मैं एक ऐसा लड़का जो बड़ा अच्छा हो, जो नेक हो, जो मेरी इस कुर्बानी में शरीक हो सके, मेरे साथ गोश्त खा सके, मैं तो उसे ढूंढने निकली हूं। और मैं चाहती क्या उसे ढूंढूं और अपने घर में ले जाकर उसके साथ उस कुर्बानी को शेयर कर सकूं, उसके साथ उस कुर्बानी को बैठकर खाना शुरू करूं, उसके साथ उस कुर्बानी के साथ बरकत को शेयर कर सकूं। 15वीं आयत, इसलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किस तरह तेरा दीदार हासिल करूं, सो तू मुझे मिल गया। क्या कहती है कि सो तू मुझे मिल गया, और मैंने अपने पलंग पर कामदार गलीचे और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए हैं, मैंने अपने बिस्तर को मुर और औद और दारचीनी से मुअत्तर किया है। कहती है मैंने मन्नत मानी थी, मैंने कुर्बानी चढ़ाई है, और बाइबल के स्कॉलर्स जैसे मैंने आपको बताया कि उसने कुर्बानी चढ़ाने के बाद अब कुर्बानी का बकरा ढूंढना था कि अब इस कुर्बानी तो मैंने सलामती की चढ़ा दी, खुदा के हुजूर में मैंने मन्नतें भी पूरी कर दी, अब कुर्बानी का बकरा किसको बनाऊं जो अपने साथ शामिल करके तो उसके साथ मैं अपना भी काम पूरा कर सकूं। और क्या उसे बड़े तरीके से बहला फुसला कर अपने घर लाती है और कहती है कि मैं तो ऐसा शख्स ढूंढ रही थी जो रूहानी लड़का। अब उसे अपनी बातों में वो कैसे फुसला रही है कि मैं खुद भी बड़ी रूहानी हूं, मैं भी रूह में भीगी हुई औरत हूं, मैं खुदा की सलामती के ज़बीहे, कुर्बानियां, मन्नतें सारा कुछ करती हूं, और मैं ढूंढ भी कौन सा लड़का रही थी जो रूहानी हो, आम शख्स नहीं मैं ढूंढ रही, और मुझे तो तू मिल गया है, मुझे एक ऐसा लड़का अब मिल गया, इसलिए मैं तुझे इनवाइट कर रही हूं कि तू भी इस सलामती की कुर्बानी में मेरे साथ शामिल हो सके। और घर की सजावट अब बयान कर रही है क्योंकि वो उसे रिलैक्स करना चाह रही है, उसे अपनी बातों के अंदर फंसा करना अपने घर लेकर जाना चाहती है ताकि किसी तरह भी ये अनकंफर्टेबल ना हो, किसी तरह भी ये ऐसे ना फील करे कि पता नहीं मुझसे क्या कर रही है। खूबसूरती से सजाया हुआ है, मैंने मिस्र की खूबसूरत चादर बिछाई हुई है, परफ्यूम्स लगाए हैं, इत्र लगाए हैं, दारचीनी यानी घर को मैंने खुशबुओं से मुअत्तर किया हुआ है, मैंने घर को बड़ी खूबसूरती से सजा रखा है और सजा कर नुमाइश, फिर उसके बाद मैंने खूबसूरती से उसकी नमूदो नुमाइश की हुई है। और कहती क्या है कि घर में
कोई नहीं है, घर में है भी कोई नहीं। और मिस्र के सूत के धारीदार कपड़े बिछाए, मैंने अपने बिस्तर को मुर्र, रौद और दारचीनी से मुअत्तर किया। हम सुबह तक दिल भर कर इश्कबाजी करें और मोहब्बत की बातों से दिल बहलाए। उसे कहती है कि तू डर मत, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक रूहानियत में रहते हुए मैं काम कर रही हूं, बस तू मेरे साथ चल। लेकिन अब अपनी ख्वाहिश उसको बता रही है कि करना क्या चाह रही हूं कि हम सुबह तक दिल भर कर इश्कबाजी करें। आज बहुत सारे लोग जो है वो रूहानियत का लिबादा पहने हुए हैं, कहते खुद को यही है कि हम रूह में भीगे हुए लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रूहानी लोगों की जो है ना वो गुनाह किया हुआ दूसरों को नजर नहीं आएगा। जो हम रूहानी बनकर अगर गुनाह कर देंगे ना, हम ये कहेंगे कि हम तो बड़े रूह में भीगे, हम तो पेंतीकॉस्टल है, हम तो पास्टर तारिक के चर्च में जाने वाले लोग हैं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई वहां पर बड़ी खालिस तालीम मिलती है, ये गुनाह नहीं कर सकते। अब वो इस तरह का लिबादा पहनकर तो गुनाह आसानी से कर सकते हैं। इस तरह का खुद को मेक ओवर करके, खुद को समझ लीजिए कि लिबास पहनकर बड़ी आसानी से मर्द और औरतें रूहानियत में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि वो जानते क्या है कि हम एक्सपोज नहीं होंगे, हम जाहिर नहीं होंगे, हमें कौन जाहिर करेगा। और अगर हम जाहिर हो भी जाए कि हमने किसी लड़की को के साथ कुछ गलत किया है, हमने किसी लड़के के साथ कुछ गलत किया है, तो लोग कौन सा यकीन करेंगे। लोग ये बात कह देंगे, भाई ये तो बड़े रूहानी लोग हैं, ये तो रूह से चलने वाले लोग हैं, ये तो हमेशा खुदा की खौफ में रहकर जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, इन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं होगा। अब जब ये सब कुछ होगा तो हम आसानी गुनाह कर लेंगे, हमें हमारा गुनाह भी जाहिर फिर नहीं होगा। और आज ऐसे लोग जो करते हैं वो सोचते क्या है कि हम जाहिर नहीं होंगे, हम फंसे नहीं जाएंगे, हम जैसे चाहें काम करते जाएंगे, खुदा की खिदमत भी करते जाएंगे और गुनाह को भी अपनी जिंदगी में बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन आज ऐसे लोगों के लिए खुदावंद बहुत सख्त अल्फाज अदा कर रहा है कि ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं ना तो उनकी डबल पनिशमेंट होती है, यहां पर भी आसमानों पर भी। रूहानियत के लिबादे में लस्ट की ख्वाहिशों को पूरा किया जा सकता है और ये बहुत आसान लगता है, मर्द और औरतें दोनों करती हैं। लेकिन इन लोगों के लिए वार्निंग है कि लस्ट के लिए आप मत रूहानियत का लिबादा ओढ़िए, आप खुद को मत कहिए कि हम रूह से भीगे हुए लोग हैं। इब्लीस अगर आप लोगों को आजमा रहा है, फंसा रहा है, तो आपको उसमें से खुद निकलना है, क्योंकि चालाक लोग आपकी कमजोरी को बहुत जल्द भांप लेते हैं। जो चालाक और अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो आपकी कमजोरियों से बहुत जल्द बखूबी वाकिफ हो जाते हैं। वो जान जाते हैं कि ऐसे लोगों की कमजोरी क्या है। दुनियादार आपको पता है काफी ज्यादा चालाक होते हैं, और जब रूहानियत में आकर भी आप बाज नहीं ना आते तो आपकी कमजोरियों से लोग बहुत जल्दी वाकिफ हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को फिर कैसे फंसाया जा सकता है। आपकी कमजोरी को वो फौरन से स्कैन कर सकते हैं और फिर रूहानियत पर ही वो चोट लगाते हैं, फिर आपके उस कमजोर हिस्से पर वो चोट मारकर तो आपको फंसाना शुरू करते हैं। हमारी मेन वर्स 19 वर्स, क्योंकि मेरा शौहर घर में नहीं है, उसने दूर का सफर किया है। मेरा शौहर घर नहीं है क्योंकि उसने दूर का सफर किया। अब पहले उसको बड़ी तरीके से उसने बातों में फंसला लिया, बातों के साथ उसको बता रही है मैं रूहानी हूं, मैं ये करती हूं, मैंने कुर्बानियां चढ़ाई हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब तो मेरे साथ शामिल हो, हम सुबह तक जो है इश्कबाजी करेंगे। लेकिन आगे क्या कहती है, क्योंकि मेरा शौहर अब उसको और रिलैक्स कर रही है कि तू मेरे साथ आसानी मेरे घर चल सकता है, तुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि मेरा शौहर घर नहीं है, उसने दूर का सफर किया है। और तर्जुमान बयान फरमाते हैं कि इब्रानी में यहां पर मेरा लफ्ज यूज किया ही नहीं गया, इब्रानी में मेरा लफ्ज यूज ही नहीं किया गया। यहां तो तर्जमे में मेरा शौहर घर, वो अपने शौहर को अपना भी नहीं कह रही, अपने शौहर को वो अपना नहीं कह रही, वो कहते हैं शौहर घर नहीं है। जो रियल इसकी वर्स है ना, वो कहती है कि शौहर घर नहीं है, मेरा लफ्ज ही मौजूद नहीं है। क्यों?
کیونکہ وہ کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے کہ کیونکہ ساری اور ایسی عورتیں جو برائیاں عموماً کاری ہوتی ہیں نا اپنے شوہروں کی، یہ اس کے بارے میں سلیمان بیان فرما رہا ہے کہ موسٹلی عورتیں جو ہے نا دوسروں سے ہمدردیاں لینے کے لیے، دوسروں کی توجہ لینے کے لیے ایک بات بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، ہمارا میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ تو مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، وہ تو مجھے مارتا رہتا ہے، وہ تو مجھے کھانا بھی نہیں دیتا، مجھے اچھے کپڑے نہیں دیتا، میرے ساتھ کبھی باہر نہیں گیا، میرے ساتھ وہ گھر میں بھی ہو تو کوئی بات چیت نہیں کرتا. یعنی چغلیاں دوسروں کو لگانا شروع کر دیتی ہیں. میرا شوہر گھر نہیں ہے، بیسیکلی میرا نہیں وہ کہہ رہی، وہ کہتا ہے میرا شوہر میرا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو بس نام کا شوہر ہے اور شوہر گھر ہے ہی نہیں. آج جو عورتیں ایسا کرتی ہیں نا، وہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے جب آپ کو آپ کی بیوی میں برائیاں دکھنا شروع ہو جائے نا، تو یا شوہر میں برائیاں دکھنا شروع ہو جائے، یہ ابلیس کے پھندے کا سب سے پہلا چارہ ہے جو آپ کو اندر اس نے پھینک دیا ہے. جب آپ کو آپ کی بیوی بری لگے یا آپ کو آپ کا شوہر برا لگنا شروع ہو جائے، آپ ابلیس کے پھندے میں پھنسنا شروع ہو چکے. اور جب آپ پھنس چکے ہیں نا، پھر اگلا کام وہ خود کرنا شروع کر دے گا. اگلا کام وہ بآسانی آپ سے کروانا شروع کر دے گا. آپ دوسروں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ایسے شوہر پتہ جن کو آپ بیان فرما رہی ہوتی ہیں، اگر وہ شادی شدہ مرد ہے نا، تو شادی شدہ ہی عورت ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی ڈھیروں چغلیاں لگا رہی ہے، ڈھیروں بدگوئیاں کرتی جا رہی ہے. کہے گی کہ مجھے تو مارتا ہے، مجھے تو کبھی میکے بھی نہیں جانے دیا، مجھے کچھ بھی اچھا. اور سب سے بڑی بات، 15 سال شادی کو ہو چکے، 18 سال 22 سال 25 سال، تو پتہ کیا کہیں گی؟ ہم تو اس کے ساتھ گزارا ہی کر رہی ہیں، میں تو صرف بچیاں واسطے پہ رہنی ہے. بندہ کہے کہ میں تو صرف بچیاں واسطے پہ زندگی گزارنا ہے. اور پتہ ہے جب آپ کے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اگلا کہتا ہے میں موجود ہوں آجا. عورت بھی کہے گی میں موجود ہوں آجا میرے کھول. اور سیم ایسے ہوتا ہے. اپنی بیوی کو تو وہ سمجھ لو کچھ دے نہیں سکتا، اپنی بیوی کو وہ کندھا دے گا، لیکن اگلی بیوی کو نا، اگلی عورت کو وہ ہر ایک چیز اپنا سب کچھ اس پر لوٹا دے گا. اپنے شوہر کو تو وہ شاید کھانا دیتے ہوئے بھی کڑتی رہے گی، لیکن اگلے کے لیے وہ اپنا سارا کچھ نچھاور کر کے نا تو خوش ہونا شروع ہو جائے گی. آج دیکھیے کہ کون سی ایسی عورتیں ہیں، اور آج آپ کہاں تک آپ کی پہنچ ہے کہ آپ ایسی عورتوں کو، ایسے مردوں تک اس کلام کو پہنچا کر تو اس گناہ کے اندر سے نکالنے کا سبب بن سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ دیکھیں گے نا کہ فاربیڈن اور سٹرینج ویمنز، ایسی عورتوں کو جو دوسروں سے ہمدردیاں لے کر دوسرے مردوں کو اپنی طرف قائل کر لیتی ہیں نا، وہ بیسیکلی خود کو سوچ رہی ہوتی ہیں ہم عام عورتیں ہی ہیں. لیکن سلیمان آج پتہ کس کے ساتھ انہیں تشبیہ دے رہا؟ کسبی عورتوں کے ساتھ. انہیں کہہ رہا ہے فاربیڈن ویمنز ہیں، ایسی عورتیں پروسٹیٹیوٹ ہیں، ایسی عورتیں سٹرینج ویمنز ہیں. اور مردوں کے لیے بھی تو یہی کام ہے کہ مرد اگر ایسا کر رہے ہیں تو مرد بھی تو اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. یعنی دونوں کے دونوں اگر اپنی بیویوں کو، اپنے شوہروں کو چھوڑ کر تو کوئی بھی ایسا گناہ جس میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ پروسٹیٹیوٹ بن چکے، کسبی اپنے اندر صفت اپنا چکے. اور سب سے پہلے کہ عورت بے وفا نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے کہ عورت ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں وفا کا پیکر ہیں. لیکن اگر ایسی عورتیں جو بے وفائی کرتے ہیں، جو دوسرے اپنے کردار کو ختم کر کے جو وفا کا کردار ہے اس کو مسخ کر تو بے وفائی کی طرف چال پڑتی ہیں، وہ پروسٹیٹیوٹ بن جاتی ہیں، وہ کسبی عورتیں بن جاتی ہیں. تو کیا آج ہم میں سے کوئی ایسا چاہے گا کہ ہمارے ماتھے پر یہ ٹائٹل لگے؟ ہمیں خداوند کے حضور میں جب جانا پڑے تو ہمیں کوئی کہے کہ یہ تو پروسٹیٹیوٹ ہے، شہوت پرست ہوتی ہے اور شکار ڈھونڈتی رہتی ہیں، ہوس ان کی پوری نہیں ہوتی اور ہوس پوری کرنے کے لیے پھر وہ شکار ڈھونڈتی رہتی ہیں، جگہ جگہ پھرتی رہتی ہیں، جگہ جگہ پھر کر اپنے سمجھ لیجیے اس ہوس کے نفس کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہتی ہیں. اور کہا کیا جاتا ہے کہ زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے. ہمیشہ
जिनाकर मर्द भी कीमती औरत का शिकार करेगा और हमेशा जिनाकर औरत भी कीमती मर्द का शिकार करेगी। क्यों? जो खुदावंद की जात में बहुत कीमती हैं, उनका शिकार जो है ऐसे लोग करना शुरू करते हैं। और जो शौहर के पीछे गुलछर्रे उड़ाना, कहते हैं शौहर घर नहीं है तो वो क्या करेगी? गुलछर्रे उड़ाएगी। यानी हर वो काम जो शौहर की जात के मुनाफी होगा, उसकी बहाली का, उसके घर की तरक्की के खिलाफ होगा, वो काम करना शुरू करेगी। शौहर को हमेशा धोखा देगी। आज अखबारात भरी पड़ी है, आपकी न्यूज चैनल्स भरे पड़े हैं ऐसे वाकयात के साथ कि फलां बीवी ने फलां शौहर को कत्ल कर दिया अपने यार के साथ मिलकर। आपके पाकिस्तान में, आपके सियालकोट के पिछले हफ्ते की न्यूज है कि एक बीवी ने अपने शौहर को सोए हुए को मार दिया। क्यों? उसके दूसरे के साथ रिलेशन थे। शौहर को इस बात का पता चल चुका था और उसने अपने सोए हुए शौहर को ही गोली मारकर हलाक कर दिया। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, ना सिर्फ औरतों के अपने यारों के साथ, अपने देवर के साथ, अपने जेठ के साथ, इवन दो अब हद यहां तक पहुंच चुकी कि अपने ससुर के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। और जिनसी ताल्लुकात की ये हवस औरतों के अंदर बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कस्बी नेचर अपना ली हुई है। प्रोस्टिट्यूट वो बन चुकी हैं और वो रिश्तों का लिहाज करना फिर भूल चुकी हैं। यानी ये रिश्ते तो एक आम, मैंने फिर भी कहूंगी कि ये आम है, अपने भाई के बच्चों के साथ, यानी भतीजे लगे उनके साथ रिलेशन। और हमारी आंखों देखे ये वाकयात हैं, शादियां तक कर चुके हैं। हमारे में ताए चचा में शादियां नहीं, लेकिन अब उनका लिहाज भी खत्म। क्यों? प्रोस्टिट्यूट नेचर आ चुकी है। हवस इस कदर बढ़ चुकी है कि सोचती क्या है, शौहर घर नहीं है और हम जो चाहे कर ले, किसी को क्या पता चलना है। जब वो आएगा उसका वक्त उसको थोड़ी देर के लिए देंगे और बाद में अपने काम करते चले जाएंगे। लेकिन आज क्या औरत जिसको खुदा ने अपनी सिफात देकर दुनिया में भेजा, क्या उसके अंदर वो सिफात मौजूद है? क्या वो अपनी उस सिफ्त पर कायम है? क्या वो अपनी उस नेचर पर कायम है? क्या आज जरूरत है कि ऐसे सरमन्स उनको दिए जाए? औरत को नाजुक ज़र्फ कहा गया, औरत को नाजुक ज़र्फ कहा जाता है कि नाजुक ज़र्फ जानकर उसके साथ अपनी मानद। लेकिन जो ऐसी औरतें, उनके साथ फिर क्या किया जाए? नेक किरदार जो है वो बेदिन शौहर को भी बदल सकता है, लेकिन अगर वो खुद ही बद किरदार हैं तो अपने शौहरों को क्या चेंज करेंगी? अपने शौहरों के अंदर वो कैसे तब्दीली लाएंगी? और ऐसी बीवियां जो अपने घर, शौहरों के घर से जाते साथ मोबाइल पर चैट स्टार्ट कर देती हैं अपने यारों के साथ। अपने जो फ्रेंड्स उन्होंने बनाए होते हैं वो फौरन चैट शुरू कर देती हैं, लाइव सेक्स करना शुरू करती हैं। और रियल सेक्स यानी घरों में बुलाकर भी वो गंदगी, नापाकी और शहवत प्रस्ती में आना शुरू हो जाती हैं। और ये कहती क्या है कि शौहर घर में नहीं है। वो अगर बाहर के मुल्क में है, कमाई कर रहा है, लेकिन पीछे से कुछ सेविंग नहीं है, बल्कि क्या करिए, अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ सारी की सारी दौलत उड़ाती चली जा रही है। और कहती क्या है, शौहर घर में नहीं, वो बहुत दूर दराज गया है। और क्या करेगा? क्योंकि मेरा शौहर घर में नहीं, उसने दूर का सफर किया है और अपने 7 रुपए की थैली ले गया है और पूरे चांद के वक्त आएगा। उसे पूरी तसल्ली देती है कि मेरा शौहर घर नहीं है, वो बहुत महीनों बाद वापस आएगा। हो सकता है 1 माह बाद, हो सकता है 1.5 माह बाद वो घर आए। और ये सारा कुछ वो बयान करती है। एक औरत की एग्जाम्पल सुनाती हूँ। एक औरत, उसका शौहर बहुत ही नेक, इतना नेक कि अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता, लेकिन घर में कुछ हालात खराब हुए। दोनों मियाँ बीवी का एक ही बेटा, तो हालात खराब हुए। उसने कहा, बेगम अगर आप मेरे साथ खड़ी हो सकें, अगर आप टीचिंग कर सकती हैं, आपको खुदा ने हुनर दिया, आप टीचिंग ज्वाइन कर लें। अब शौहर ने बीवी पर एतमाद किया, बीवी को टीचिंग के लिए भेज दिया। जिस स्कूल में गई, उस स्कूल के वहां के जो उस्ताज़ा थे, उनमें से किसी एक के साथ फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप भी इतनी डीप कि उसमें से एक बेटा पैदा कर लिया। पता चल गया शौहर को। शौहर ने
بیٹا بھی قبول کر لیا لیکن اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ تم جاب چھوڑ دو, گھر میں بیٹھ گئی. لیکن پھر اس نے کہا کہ اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گی, اب آپ مجھے پھر سے جانے دیجئے جاب پر. پھر جاب پر چلی گئی کسی ادر اسکول میں, اور ادر اسکول میں جا کر بھی دوسرے اسکول میں جا کر وہاں کے پرنسپل کے ساتھ ریلیشن, اور اتنے ڈیپ ریلیشن کہ اس میں سے بیٹی پیدا کر لی. ہوس, اور اتنی ہوس, اتنی ہوس, اتنی ہوس. کہتے ہیں نا کہ بانجھ کا رحم, کہتے ہیں اور ایسے ہی ہے پروسٹیٹیوٹ بھی. جو کسبی نیچر کی مالک عورتیں ہیں نا, وہ کہتی ہیں اور یعنی وہ ایک کے ساتھ بس نہیں کرتی, وہ مانگتی جائیں گی اور کرتی جائیں گی گناہ, زناکاری کرتی جائیں گی, بدکاری میں گرتی جائیں گی, بدکاری کرتی چلی جائیں گی, اور بدکاری میں ہی وہ زندگی گزارتی چلی جائیں گی, اور دوسروں کو اپنی طرف اپنی تعریفوں کے پل بنوا کر پسند کرتی ہیں, ہماری طرف اٹریکٹ ہو سکے. دینا کی بیٹی, یعقوب کی بیٹی دینا جو ہے نا, وہ بھی اسی طرح شکار ہوئی تھی کہ وہ بناؤ سنگار کر کے باہر نکلی تو اس کا ریپ کر دیا گیا. اب یہ اس کی ہیرودیاس سب سے خوبصورت مثال, کہ بائبل مقدس میں ہمیں ایسی مثال ملتی ہے کہ ہیرودیس کی بیوی, جس کا نام ہیرودیاس, یوحنا نے کیا کہا, روا نہیں کہ تو اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے, یہ تجھے روا نہیں ہے. اور بائبل مقدس اس بات کا پروف دے رہی ہے کہ بائبل مقدس میں بھی پروسٹیٹیوٹ ویمن نیچر موجود تھی. اب ہیرودیاس بھائی کی بیوی تھی, اور ہیرودیس بادشاہ نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا ہوا تھا, اور بھائی کی بیوی چونکہ پاس رکھی گناہ کے انڈر آلریڈی ہے, اور جب گناہ کے نیچے آ چکا ہے, گناہ میں زندگی گزار رہا ہے, تو اگلا گناہ کیا, جب یوحنا نے یہ بات کہہ دی تو اس کے بھی خلاف ہو گیا. اس کے خلاف اس نے کیسے کیا کہ بیٹی کو دربار میں نچوا کر یوحنا کا ہی سر کٹوا دیا. پروسٹیٹیوٹ نیچر والیاں قتل و غارت کرواتی ہے, گھروں کے گھر تباہ کروا دیتی ہے, نہ صرف اپنی زندگی تباہ کرواتی ہے بلکہ بہت ساری اور زندگیاں, بہت سارے لوگوں کے اور گھر بھی وہ تباہی کا نشانہ بنا دیتی ہیں. اور ایسی عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو غیر مردوں کی لت لگی ہوئی ہوتی ہے, غیر مردوں کے اس قدر لت کا شکار ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی بس نہیں کرتی. اور غیر پرائی عورت جو ہے, ان کی لت جو ہے وہ مردوں کو لگ چکی ہوتی ہے, اور وہ بھی بس نہیں کرتے, وہ بھی ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. یعنی مردوں کو بھی جو غیر پرائی عورتوں کی لت لگ چکی ہوتی ہے نا, وہ بھی بس نہیں کرتے, وہ بھی اور کرتے چلے جاتے ہیں. آج اس نفس پر خداوند سے کہیے کہ خداوند ہمیں قابو پانا سکھائے. سب سے زبردست ذکر جو بائبل مقدس آج ہمیں بتاتی ہے پیدائش کی کتاب میں, اور یوسف کا حوالہ جو ہمیں بہت ہی خوبصورتی سے 39ویں باب میں یوسف کا حوالہ جو ہے اس پروسٹیٹیوٹ عورت کے بارے میں بڑا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. پوتیفر کی بیوی, اور پوتیفر کی بیوی کہتی ہے کہ 7ویں آیت سے 19ویں آیت تک, ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی. اب پوتیفر ایک ایسا شخص جس نے یوسف کو ہر چیز پر مختار بنا دیا سوائے اپنی بیوی کے, لیکن بیوی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ بیوی کی آنکھ جو ہے وہ یوسف پر لگ گئی. اب یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یوسف بہت ہی خوبصورت اور حسین تھا, اور بیوی کی آنکھ, آقا کی بیوی کی آنکھ جو ہے اس پر لگ گئی. اس نے کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو. یہ کام ہمیشہ مرد کرتے ہیں, لیکن یہاں پر عورت کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو, لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے, اس نے سب کچھ میرے ہاتھ میں دیا ہے, اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں, اور اس نے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی تیرے سوا, کیونکہ تو اس کی بیوی ہے, سو بلا میں ایسی بڑی بدی کیوں کروں. شاید وہ مالکن ہے, اور مالکن ہوتے ہوئے چونکہ نوکر تھا یوسف, وہ اس کو بڑی بڑی آفرز کراتی ہو. آج جو بیٹیاں, جو بہنیں, جو مائیں جاب کرتی ہیں, جو بھائی جاب کرتے ہیں, اگر ان کے مالک جو ہے نا وہ
इस तरह के हो तो आज उनके लिए यूसुफ एक एग्जाम्पल है। उसको शायद डेली ऑफर कराती हो, मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर दूंगी, तुम मेरे साथ हम बिस्तर हो, तुम मेरे साथ ये बदी कर, मैं तेरे लिए हर आसाइश पैदा कर दूंगी, जिस जिस चीज की तुझे जरूरत होगी वो हर चीज तुझे प्रोवाइड करूंगी। और वो उसे ऑफर पर ऑफर, ऑफर पर ऑफर उसे करवाती चली जा रही है। लेकिन सिर्फ हवस क्या है कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। हवस, उसके नफ्स उसके काबू में नहीं है, उसका नफ्स उसके कंट्रोल में नहीं। और वो चाहती क्या, बदी करना, ज़िना करना, बदकारी करना। और चाहती क्या कि वो उसको ऑफर करा के तो उसके साथ बदी कर सके। हवस खूबसूरत लगेगी लेकिन हवस है तो हवस ही। और कहा यह जाता है कि मेरा महबूब बन जा, लेकिन वो महबूब नहीं बल्कि क्या बनेगा, हवस का शिकार बन जाएगा। और आज जो बेटियां, मैंने पहले कहा कि जॉब करती हैं, उनके लिए ये बहुत ही वार्निंग है कि आज अगर बड़ी से बड़ी ऑफर भी आए, इज्जत एक ही बार खराब होती है, बार बार नहीं। और एक ही बार दामन पे दाग लगता है और उसके बाद जितना चाहो मिटा लो नहीं मिट सकता। इसलिए अपनी इज्जतें हमेशा संभाल कर रखिए। इस 10वीं आयत, और वो हरचंद यूसुफ के सर होती रही। यानी पता नहीं वो कितनी बार, ये लिखा ही नहीं गया कि वो कितनी बार उसे कोशिश करती रही कि वो उसके साथ हम बिस्तर हो सके। कितनी बार उसने चाहा होगा कि वो उसके साथ बदी करे, और वो पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया। अब उसने नेक्स्ट प्लान जाल क्या बिछाया कि उसने अपने सारे उस दिन सर्वेंट्स को बाहर भेज दिया। उसने देखा मेरा शौहर घर नहीं है, शौहर क्या है, घर नहीं, नौकरों को भी छुट्टी करा दी। और यूसुफ को पकड़कर जबरदस्ती उसकी इज्जत मिसमार करने की कोशिश की। हमेशा मर्द रेप करते, यहां औरत रेप करना चाह रही है नौजवान बेटे का, नौजवान लड़के का, और उसका रेप करके उसकी इज्जत को खत्म करना चाह रही है। लेकिन नौजवान लड़का भी किस कदर खूबसूरत ज़हनियत का मालिक, किस कदर जोरावर, कि बातनी इंसानियत में वो जोरावर शख्स था। आज हम सबको बातनी इंसानियत में हम डेल डोल बड़े बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। नौजवान जितने हैं ना, वो सारे एक्सरसाइज करना, लड़कियां अपनी खूबसूरती बनाना, लेकिन बातनी इंसानियत में आज जोरावर होने की जरूरत है। क्योंकि इब्लीस कहा जाता है दनदनाता फिर रहा है और देख रहा है कि किसको फाड़ खाए। वो शिकार ढूंढ रहा है और शिकार ढूंढकर वो फाड़ना चाह रहा है कि किसको अपना शिकार बनाए। वो हर रोज यूसुफ के ऊपर निगाह टिकाए हुए थी। वो सोचती क्या थी कि मैं आग हूं, इस मोम को पिघला दूंगी। लेकिन यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि सच्चा नस्ली इंसान जो अंदर और बाहर से सच्चा, वो इस औरत के चंगुल में नहीं फंसा, इस औरत के काबू में नहीं आया। और कितनी खूबसूरत बात के नौकर मालिक से वफादारी दिखा रहा है, बीवी शौहर के साथ वफादारी नहीं दिखा रही। समझ आई है बात की? नौकर होकर यूसुफ मालिक के साथ वफादारी दिखा रहा है, लेकिन बीवी होकर वो शौहर के साथ वफादारी नहीं दिखा पा रही, और शौहर के साथ वो बेवफाई करना चाह रही है। और करती क्या है कि तब उसने उसका पैराहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। उसके पैराहन तक उसने हाथ डाल लिया और कहा क्या, जबरदस्ती करना चाहिए, लेकिन उसने अपनी इज्जत को बचाकर पैराहन वहीं पर फेंका और खुद चला गया वहां पर। और उसका अंजाम क्या कि उसने उसको अपनी ही इज्जत लूटने के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया। उसने गिरफ्तार होना मंजूर कर लिया, लेकिन अपने और अपने खुदा के नजरों में वो झुका नहीं। आज क्या हमारी नेचर ऐसी है, यूसुफ जैसी हमारी नेचर है कि हम अपनी जिंदगी जो है वो हमेशा खुदावन के खौफ के नीचे रहते हुए गुजारे, खुदावन के साथ मिलकर गुजारे। और ऐसे लड़के लड़कियां अमूमन जो दूसरों के शिकंजे में फंस जाते, पता है क्या बाजुकात होता है, वो खुदकुशी कर लेते हैं। जो प्रोस्टिट्यूट नेचर के मालिक हो जाते हैं ना, हवस फिर पूरी नहीं हो पाती, हवस आपको खुदकुशी तक ले जाती है। आपके फतेहगढ़ में बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे हैं और आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन क्या मोहब्बत ऐसे है कि मोहब्बत आपकी जान ले ले, मोहब्बत आपको
خودکشی کرنے پر مجبور کر دے. محبت ایسی نہیں ہوگی. محبت تو ہمیشہ جان بچاتی ہے, لیکن یہ جو پروسٹیٹیوٹ نیچر ہے, ہوس کی نیچر ہے, یہ آپ کو خودکشی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے اور آپ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور یرمیہ کیا کہتا ہے, دوسرا باب 23ویں اور 24ویں آیت, تو کیوں کر کہتی ہے میں ناپاک نہیں ہوں, میں نے بالیم کی پیروی نہیں کی, وادی میں اپنی روش دیکھو, جو کچھ تو نے کیا ہے معلوم کر, تو تیز رو اونٹنی کی مانند ہے جو شہوت کے جوش میں ہوا کو سونگتی ہے. اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے؟ اس کے طالب ماندہ نہ ہوں گے, اس کی مستی کے ایام میں وہ اسے پا لیں گے. جو مست رہتی ہیں نا اپنے اندر, ان کو دوسرے لوگ خود ہی بانپ کر اپنے پاس لے جاتے ہیں. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی پورنوگرافی بہت زیادہ ہے. اب پورنوگرافی پتہ کیا ہے؟ فحش موویز دیکھنا, فحش کتابیں پڑھنا, یعنی گندی فلمیں, گندی کتابوں کے اندر تصاویر دیکھنا, یہ عورتیں آج کل کرنا شروع ہو رہی ہیں, اور زیادہ تر شادی شدہ عورتیں. کنواری لڑکیوں کی میں بات کم کروں گی, کنواری لڑکیوں میں شہوت پرستی کم ہے. شادی شدہ مردوں اور شادی شدہ عورتوں میں اس ہوس کا شکار جو ہے نا, وہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں زیادہ ہیں. پورنوگرافی آج کل ہوس پتہ کیسے عورتیں پوری کر رہی ہیں, مرد پوری کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ یا کہیں پر بھی جا کر وہ لائیو یہ سب کچھ دیکھنا شروع کر رہے ہیں. لائیو موویز دیکھتے ہیں, اپنے ہوس کو پورا کر رہے ہیں, اپنے نفس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس کو مشت زنی بائبل کہہ رہی ہے. اپنے جسم کے مختلف اعضاء کو حرکت میں دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے عورتیں اور ایسے مرد, یہ پورنوگرافی کے زمرے میں آ رہا ہے. گندی موویز دیکھتی ہیں, گندے گانے سنتی ہیں, گندی گندی وہ تصویریں دیکھتی ہیں, اس کے بعد گندی چیٹ کرنا پسند کرتی ہیں. یعنی ہر وہ کام جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لاسٹ خدا کے خادم کا سرمن تھا کہ جہنم حقیقی ہے, یہ جہنم کی طرف بڑھنے کے قدم ہے, یہ وہ اقدام ہے جو آپ جہنم کی طرف خود کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں. آپ سوچتے کیا ہے؟ ہم نے ایک مووی تو دیکھی ہے, اس مووی میں ایک کلپ بھی تو دیکھا جس کو ہم نے انجوائے کر لیا. یہاں پر آپ نے انجوائے کیا, وہاں پر یہی انجوائے آپ کے آگ کے سڑنے کا سبب بنتا ہے. آپ اس جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور زیادہ تر آپ پھر جب انٹرسٹ دکھانا شروع کرتے ہیں تو انٹرسٹ آپ کو گناہ کے اندر اور ڈبوتا چلا جاتا ہے. پہلے تو بری خواہش کیا بن کر آتی ہے؟ کیا بن کر آتی ہے بری خواہش؟ مسافر بن کر. کیا بن کر آتی ہے؟ پھر کیا بن جاتی ہے؟ مہمان. اور اس کے بعد بری خواہش کیا بن جاتی ہے؟ مالک بن جاتی ہے. مالک مت بننے دیجیے اس کو باہر سے گڈ بائی کہنا شروع کیجیے. اس کو باہر سے باہر نکال دیجیے. 21ویں آیت اپنی بائبل پر, امثال کی کتاب 7واں باب 21ویں آیت. اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا. یہ جتنی باتیں اس نے پیچھے کی نا, کہ میرا شوہر گھر نہیں ہے, میں نے سلامتی کے ذبیحے کو گزرانے ہیں, میں نے گھر کو سجایا ہوا ہے, میں تو بس ایک روحانی لڑکا ڈھونڈ رہی ہوں. اب ان ساری باتوں کو اس نے لے کر تو اس لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا لیا. اس لڑکے کو اس نے اپنے اس شکنجے میں پھنسا لیا. اور جب پھنسا لیا تو اس کے بعد 22ویں آیت, وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل ذبح ہونے کو. وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل ذبح ہونے کو, یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو. جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے, حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو گیا. اب جب پھنس گئے نا تو اس کے بعد بڑی خوبصورتی سے یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے نا قربانی کے لیے, ویسے وہ بندہ بن جاتا ہے. بیسیکلی وہ زندہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ زندہ ہوتا نہیں, اس کی روح مر چکی ہوتی ہے. وہ زندگی میں ہی مردہ حالت میں جی رہا ہوتا ہے, اور بالکل ایسے ہی جیسے قربان ہونے کے لیے وہ خود کو خود پیش کر چکا ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ آپ پر ہے, کیا آپ اپنے آپ کو ایسے پیش کیے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے آج اپنے آپ کو کسی اور کے ہاتھوں میں تو نہیں سونپ دیا ہوا؟ بیل اور پرندہ ایسے
کہ پرندہ جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق، ایک بے وقوف شخص کو بیڑیاں آسانی سے باندھی جا سکتی ہیں، اس کو زنجیروں سے باندھا جا سکتا ہے اور باندھ کر اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہمیں کمنٹریز کچھ نہیں بتاتی کہ تیر اس کے جگر کے، لیکن کچھ رائٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ایسے مردوں کو پھر جگر کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، ایسے مردوں کو اندرونی بہت ساری وہ جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پر وہ پھر بہت ہی زیادہ ویک ہونا شروع کر دیتے ہیں، ان کا جگر جو ہے وہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ اور انکر نرالا جی ایک بات بیان فرماتے ہیں اپنے سرمن میں کہ عورتیں جو یہودی عورتیں ہوتی ہیں نا، یہودیت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ 16 سال 15 سے 16 سال کی اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں، اور جب بیانے سے پہلے جب وہ کماری بھی ہوتی ہیں، پتہ ہے مائیں کیا سکھاتی ہیں کہ یہ جو برکت تمہیں خدا نے دی ہے عورت ہونے کی، اور تمہیں خدا نے ماں بننے کی اس کے بعد برکت دی ہے، یہ ایک ہی مرد کے لیے دی ہوئی ہے۔ اپنے ہی شوہر کے ساتھ وفادار رہنا، کبھی بھی یہ جسم جو ہے کبھی دوسرے کے آگے مت بچھانا، کیونکہ یہ ناپاکی کی حالت اور خداوند کے غضب کو لانے کا سبب بنے گی۔ اور وہ یہودی عورتیں اس بات پر اس قدر کہا جا سکے کہ فرم ہے، اس قدر مضبوط ہے اس قانون پر کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں یوٹرس کا کینسر 0% ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی غیر مرد کے ساتھ جسمانی ملاپ نہیں کرتی۔ اور جو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ جسمانی ملاپ کرتی ہیں، چاہے وہ انمیرڈ لائف میں چاہے وہ میرڈ لائف میں، موسٹلی ان کو یوٹرس کینسر ہے، یوٹرس کی انہیں بہت زیادہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، لیکن یہودیت میں یوٹرس کینسر 0% ہے۔ کیا آج ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سکھا سکتے ہیں کہ بھئی جو آپ کو بدن دیا گیا نا، یہ آپ کا نہیں اپنا، بلکہ جس مرد کے اندر سے آپ کو نکالا گیا یہ اسی کی امانت ہے، اور آپ کو پاکیزگی کے ساتھ وہاں پر پہنچنا ہے۔ مت کہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو کوئی اور سکھائے، آپ مائیں ہیں، آپ بڑی بہنیں ہیں، آپ خود انہیں یہ تعلیم دینا شروع کریں، آپ خود انہیں سکھائیں کہ آپ کے بدن کس قدر پاکیزہ ہونے چاہیے۔ آپ کے بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح آپ میں بسا ہوتا ہے، اور جب آپ کے اندر خداوند کا روح ہے تو پھر ایسی کوئی اور حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ 24ویں آیت، سو اب بیٹیوں میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو، چونکہ میں نے بتایا کہ سلیمان آئی وٹنس ہے، اس پورے واقعہ کا وہ کہہ سکتے ہو کہ عینی شاہد ہے، بالکل جسے قانون کے زمان میں کہا جاتا ہے آئی وٹنس یا عینی شاہد ہے۔ عینی شاہد ہے کہ فیس ٹو فیس اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میری باتوں کی طرف متوجہ ہو، 25ویں، تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو کبھی بھی ان راہوں کی طرف جو ابلیس کی راہیں ہیں، جو جہنم کی راہیں ہیں، جو پاتال کی راہیں، ان کی طرف کبھی نہ جائے، تو اس کے راہوں میں، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا۔ راہوں کے لیے جو عبرانی لفظ یوز کیا گیا وہ ہے مین روڈ، تجھے خدا نے اسٹریٹ سروس پر چلایا ہے، سیدھا راہ تیرے لیے تلاش کیا ہوا ہے، لیکن جب تو اس سیدھے راہ سے جانے کے بجائے اپنا راستہ یوں نیچے کی طرف جائے گا نا، نیچے کی طرف پھسلنا شروع کر دے گا، تو نیچے کھائیاں ہیں، کھڈے ہیں، اور جب تو ان میں گرے گا تو تیری زندگی ہلاکت کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر کیا ہے کہ تو مین روڈ پر چلتا رہے، تو سیدھی راہوں پر چلتا رہے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو نہ گرائے، کبھی بھی اپنے آپ کو دلدل میں نہ پھنسائے، کیونکہ عورت کے اس جال میں پھنسنا یا مرد کے جال میں پھنسنا بیسیکلی خود کو دلدل میں پھنسانا ہے۔ 26ویں، کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہے۔ اس کے مقتول کیا ہیں؟ میں نے بتایا وہ ایک ایسی عورت ہوتی ہے جو کسی ایک سے اس کا جی ہی نہیں بھرتا، وہ ایک، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اور ہم نے یقین جانیے ہمارے پاس ایسے واقعات، ہم خود ایسے واقعات کے آئی وٹنس ہیں کہ ایسی
शादीशुदा औरतें और नौजवान कम उम्र लड़कों के साथ उनके रिलेशन, उन्होंने उनकी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हुई हैं। उन्होंने उनको ऐसे कि जैसे निचोड़ के कोई चीज रख देना होता है, ऐसे उन्होंने बर्बाद करके उनको बिल्कुल बर्बादी की तरफ उनकी लाइफ को ले जा चुकी हैं, और ऐसे कि जैसे मौत की तरफ उनको उनकी जिंदगियों को लेकर जा चुकी हैं, और जिंदा लाश बनाकर लगता है कि वो जिंदा लाशें भटक रही हैं। 27वीं आयत, उसका घर पाताल का रास्ता है और मौत की कोठरियों की तरफ जाता है, डेथ चैम्बर्स की तरफ उसके बाद वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। मौत की कोठरियां उनका रास्ता है, वो मौत की तरफ जिंदा होते हैं लेकिन मुर्दगी की हालत में, उनका ज़मीर मर चुका होता है, उन्हें कोई एहसास नहीं रहता, ना अच्छाई का, ना बुराई का, ना किसी बड़े की तमीज, ना किसी छोटे से प्यार, कुछ भी उनकी जिंदगियों में बाकी नहीं रहता। और पोतीफर की बीवी को जब यह वाकया पेश आया ना, तब कानून नहीं था। आपके पास कानून मौजूद है, तब लॉ मौजूद नहीं थे, लेकिन आज इस्राएल के पास भी और हमारे पास भी लॉ मौजूद है। लेकिन आज मैंने जैसे बताया कि औरतें मर्द इंटरनेट के थ्रू अपनी हवस पूरी कर रहे हैं, और मौत इस तरह वो खरीद रहे हैं, इस तरीके से मौत खरीदी जा रही है। ज़नाकारी, जानी, हरामकार सोचते पता क्या है, हम पकड़े नहीं जाएंगे, हम शिकार बेशक कर रहे हैं लेकिन खुफिया तौर पर हम सारे काम करें, हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। और लेकिन गुनाह जो है ये आपको बहुत सारी जिनसी बीमारियों में मुब्तला करता है। नापसंदीदा हमल, यानी उसके बाद जो हमल होता है ना, अबॉर्शन ज्यादातर इसी वजह से होते हैं। नापसंदीदा हमल और उसके बाद अबॉर्शन स्टार्ट, जुर्म, शर्म और शौहर की नाराजगी, बाप की नाराजगी। मुस्तकबिल में ऐसे लोग कभी भी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजारते, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर रहते हैं, और रूहानियत उनके अंदर से छू कर भी नहीं गुजरती, यानी हर चीज से वो बैद होते चले जाते हैं। और आज दुनिया पता क्या, नेट पर जो चीज चल रही है, औरतों को कह रही है खुद को तलाश कीजिए, आपकी बहुत वैल्यू है। और बूढ़ी औरतों को, शादीशुदा औरतों को नौजवान मर्दों के लिए हायर किया जाता है, उनको खरीदा जाता है कि आप इनके साथ अपनी जरूरत पूरी कीजिए। ये आज के दौर का एक अलमिया है, लेकिन यूसुफ को अपनी मिसाल बनने दे, मुकद्दसा मरियम को अपनी मिसाल बनने दीजिए, आस्तर को अपनी मिसाल बनने दीजिए, दबूरा को अपनी मिसाल बनने दीजिए। हमारे बाइबल मुकद्दस में बहुत जोरावर खवातीन मौजूद हैं, आज उनको अपनी मिसाल बनने दीजिए कि आपकी जवानी के बारे में ये बात कही जाए कि बेशक इसकी जवानी बेदाग है। बहुत सी औरतों ने फजीलत दिखाई लेकिन तुम सब पर बरतरी हासिल करके आज आपके बारे में ये बात कही जाए। ये ना कहा जाए कि ये ज़नाकार है, ये ना कहा जाए कि ये कस्बी नेचर की है, ये ना कहा जाए कि इसके घर में पाँव नहीं टिकते, ये तो जगह जगह फिरती रहती है। ये आपके बारे में बातें कभी भी अदा ना की जाए। और अपने अज़दवाज की जिंदगी में कभी भी दूरी मत रखिए ज्यादा। खुदा ने आप दोनों को एक बनाया है, मर्द को औरत के लिए, औरत को मर्द के लिए बनाया है। और ये बात मत कहा कीजिए कि हम अपने मर्द की जरूरत पूरी करना पसंद नहीं करते। या आप अंकुर नराला साहब का सरमन सुन लीजिए, उन्होंने वाजिया कहा है कि जो मर्द, जो औरतें ऐसा करती हैं वो इब्लीस उनके अंदर काम कर रहा होता है, क्योंकि खुदा ने ये सिफ्त खुद पैदा की है और वो चाहता क्या है कि हम इसके जरिए उसको जलाल दे, नस्ल आगे बढ़ाए और खुदावंद में हमेशा पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारे। इसलिए उसने ये पाकीज़गी के साथ रिश्ता बनाया हुआ है। और अगर आप खुद को जहन्नुम की आग से महफूज रखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां जो है वो जहन्नुम की आग की तरफ ना बढ़े, आप जहन्नुम के वारिस ना बने, तो फिर पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 16वीं आयत खुदावंद बड़ी खूबसूरती से फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कस्बी से सोहबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह है। हरामकारी से भागो। क्या कहता है खुदावंद? हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन क्या है? रूहुल कुद्स का मकदस है।
जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। और ये बरकतें जो खुदावंद ने हमें दी है ना, इसको समेटिए अपनी जिंदगी में, इसको महफूज रखिए अपनी लाइफ में। और इब्रानियों 13:4 फरमाती है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। खुदा हरामकारों और जानियों की क्या करेगा? इसलिए वो कहता है बिस्तर बेदाग रहे। ना औरतें मर्दों की तरफ, ना मर्द औरतों की तरफ, बल्कि अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ आपके ताल्लुकात मजबूत हों। और लास्ट एक वर्स आपके सामने रीड करने से पहले बताऊंगी कि बीवी जो है वो वफा की मिसाल है, इसलिए वफा अपने अंदर कायम रखिए। हमेशा अपने शौहर की मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में वफादार रहिए। बीवी को मोहब्बत की देवी कहा जाता है, इसलिए अपने अंदर मोहब्बत अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी कम ना होने दीजिए। और स्पेशली अपने शौहर के लिए मोहब्बत अपनी कम कभी ना होने दीजिए। बीवी शौहर का फख्र और एतमाद है, और जब फख्र है ना तो हमेशा शौहर का सर आपकी वजह से बुलंद रहना चाहिए। वो हमेशा आपकी जहां पर बैठे तारीफ करे, वो कहे कि मेरी बीवी मेरी इज्जत बढ़ाती है, मेरी बीवी मेरी इज्जत है, और मेरे सर के लिए ये ताज की मान्यता है। बीवी रिश्ते निभाने वाली अजीम हस्ती होनी चाहिए, इसके अंदर हमेशा रिश्तों को निभाने की क्वालिटी होनी चाहिए। और एक लास्ट अंजाम उन लोगों का जो ये काम नहीं करते, मुकाशफा 22 बाब मेरे साथ मिलकर निकालिएगा, जो इस गुनाह में मुलव्वस है, उनका लास्ट एक अंजाम मुकाशफा की किताब बता रही है, 22वां बाब 15वीं आयत। मुकाशफा की किताब 22वां बाब और 15वीं आयत। मगर कुत्ते और जादूगर और, जिसने निकाल लिया बोलिएगा, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, मगर कुत्ते और जादूगर और उनमें हरामकार भी, और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा आग और गंधक की झील के लिए। जन्नत में नहीं, फिरदौस में नहीं, खुदा के कदमों में नहीं, ईमानदारों में नहीं, बल्कि वो हमेशा की आग में जलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए खुदावंद आज सुलेमान के थ्रू हमें सिखाता है, और रूहुल कुद्स हमेशा पाक बर्तनों में बसेरा करता है, कभी नापाकी के अंदर रूहुल कुद्स बसेरा नहीं करता। इसलिए हमेशा अपने आप को पाक बनाइए, हमेशा अपने आप मकदस को पाक रखिए। आइए आंखों को बंद कीजिएगा, आज दुआ करना शुरू कीजिए कि खुदावंद हमारे बदन रूहुल कुद्स का मकदस बन जाए। चाहे वो बेटा है, चाहे वो भाई है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों नहीं हो चुका, चाहे वो औरत बच्ची है और शादीशुदा है, बूढ़ी औरत हो चुकी है, किसी भी एज में जा चुकी है, आज कहिए कि खुदावंद हमारे बदन से कभी ऐसा गुनाह सरजद ना हो, हमारी सोचों में भी कभी ऐसा गुनाह ना आए, कभी हमारे ख्यालों में भी ऐसा गुनाह ना आए। हम गुनाह को मुसाफिर भी ना बनने दे, मेहमान और मालिक तो दूर की बात, लेकिन हम उन राहों पर कभी ना जाए, हम उन रोड्स पर कभी ना चलने पाए जो तूने नहीं तख्लीक किए हमारे लिए। बल्कि खुदावंद हम तेरी जात में हमेशा तेरा खौफ मानते हुए, तेरी उस बड़ी जात के अंदर तेरे जलाल में छिपते हुए हमेशा तुझे मुबारक कह सके, हमेशा तेरी जात को अपने अंदर से दिखाना शुरू करें। हम पाक यस्सु तेरी मानद बनते चले जाए, जैसे तू पाक है, तेरी जात पाक है, तेरी अंदर से पाकीज़गी के चश्मे बहते हैं। हम उन चश्मों से हमेशा खुद को भिगोते रहे, सैराब करते रहे, हम पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारने वाले हों, हमारे अंदर नापाकी कभी भी डेरा ना डालने पाए, हमारी जिंदगी हमेशा तेरे जलाल में ऐ खुदा बसर होती चली जाए। हम तेरे आइन पर चलने वाले हों, हम तेरी जात में बढ़ने वाले हों और तेरी जात का परताव बनते चले जाए।
हालेलुया हालेलुया। पाक यस्सु की मानित बनते चले जाए और हमेशा अपने बदन रूह जान से तुझे मुबारक ठहराए। आमीन।